तम ना खाली राम नुह तमे सतरे त्रेतयार रामचंद्र राम ମୁଁ ତତେରେ ନୁହଁ କଳି ଯୁଗର ମୋ ରାମ ନୁହେଁ ମୋ କେକେ ନାମ ଏକ କା ମନେ हे अभद्र तमे तो साहस कम केला କ'ଣ ମୁଁ ମହାନଦୀକୁ ଡେଉଁଛି ନା କ'ଣ ସାହସ କରିବି ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଟକାଟା ତମ ପଛପଟୁ ଖାଲି ହାଲକେଇକି ଟିକେ ହକ୍ କରିଛି ମାନେ କୁଣ୍ଡେଇଛି ତମକୁ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିଲାନି हे अभद्र ଜମା ସେତେ ବାଟ ଯାଉନି ମୁଁ ସୁନା ପିଲା ଅଭଦ୍ର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ମୁଁ ଯେମିତି ତମକୁ କୁଣ୍ଡେଇଛି ତମକୁ ଯେମିତି ଭାବୁଛ ମୁଁ ତମକୁ स्टॉप आई से यू स्टॉप तमे तम औकात भूली जाउचो तमे भूली जाउचो तमे जगदेव प्राइवेट लिमिटेड कंपनीर मैनेजर के नाम एक का मने ता छोड़ मो पाखे कौन नहीं मास शेष मोटांगर दरमा अच्छे सहीटा मोरारी को अकाउंट जो तम अकाउंट को जाउचे दामी कार अच्छे मर्सिडीज बेंज कंपनी दरमा बंद हे गले पेट्रोल पकेया को पैसा पाइबनी तमे 6.5 फुट चेहराटा माने ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଝିଅ ଛୁଆଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଭାରି ପସନ୍ଦ ଦିନ ହେଲେ ଲମ୍ବା ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଲମ୍ବା ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆଉ ରାତି ହେଲେ ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ଟୋକା ଦେଖି ତାଙ୍କ ଛାତି ଉପରେ ଜାକି ଜୁକି ଶୋଇବା ତା ଛଡ଼ା ମୋ ପାଖରେ ତ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଅଛି ନା सुनो ए सृष्टि रो सबुठारु बड़ जीव हाथी उच्च जीव जिराफ जोरे दौड़ुवा जीव हरिण हेले जंगल राजा किए जानिछ सिंह सब झीर इच्छा राणी है रहिबा ମୁଁ କ'ଣ ହେବି जे पछपटु कामुड़े से कुकुर जे सामने अटक करे से सिंह निज को पचार तमे कौन ଆଗପଟୁ କାମୁଡ଼େ ସିଂହ ପଛପଟୁ କୁକୁର आउ थरे जदि एमती भूल कर तम चाकरी तो जीव तमे जेल जीव चल जाओ मो सामने ओके हेलो सुनो तुम कौन सुनो तमे जो चालीटा चालिकी गल ना मते भारी भल लगिला ମୁଁ ତ ପସନ୍ଦ ହେଲେ ଚାଲିକି ପସନ୍ଦ କଲେ କ'ଣ ହବ कौन कहूल तमे मते भल पाओ ବିଶ୍ୱାସ କର ଛାତି ଚିରି ଦେଲେ ତମେ ताल ठीक अच्छे मु तुमको परीक्षा करी କ'ଣ पुरुष पणिया यही कथा फोन लगाउनाहाନ୍ତି डिसेम्बर 14 ରୁ ମୋ ପିଏ ରସ ପାଖକୁ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ସାରିଛି ତା ପାଖରେ ମୋ ମର୍ଦାଙ୍କେ ଗୋଟା ହେଇକି ଅଛି ନିଅ मु निजे परीक्षा करी କ'ଣ ଏବେ हाँ ଆସୁନାହାନ୍ତି अरे अरे तुम ये कौन कर मो कथा टिके सुनो हे भगवान मु कौन कहू अरे मु कौन कहू मो कथा टिके ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଆହୁରି ଅଛି ଖୋଲିବି ଡବଲ ଟେବଲ ପିନ୍ଧିଛି କାରଣ ମୁଁ ଭାରି ଡେଞ୍ଜର ପିଲା ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାଡ଼ି ବସିବି ମୁଁ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର 1 ନମ୍ବର ଟକା ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଖାଲି ଟପର ହେବିନି ବେଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟପର ଆସ ମୁଁ ରହିପାରୁନି ଆସ ଆସ ପରୀକ୍ଷା अरे रुह तुम पुरुष पणिया पर तुम जदि एते अधिकार तुम मर्दांगी पर तुम एते विश्वास ପୁରା ଅल्टा टैक्सी मेट ମୋ ଯୁବ हौ ठीक अच्छे तार तुम गोटे झील को पटेवा हम से झील को खाली पटेले हेनी ता देह पर ता नारीत्व पर तुम पुरुष पणिया को जाहिर करने को हम तापर जानवे तुम प्रकृत पुरुष ତମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ବି କରିପାରେ मो लास्ट डायलॉग ता मन रहा था ହେଇପାରେ ସେଇଟା ରୋମାନ୍ସ ହେଇପାରେ ସେଇଟା ରେପ୍ ହେଲେ ସେ ଝିଅଟା କିଏ एडी गैस हाँ
ମରିବ ମରିବ ଏଥର ସେ ରାଧା